ओम शांति। मुरलिका डेट 10/6/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे तुम मानकु श्रीमत आधार रे समस्त को सुख देबाकु हेब। निजे श्रेष्ठ हेबा सहित अन्य मानकु श्रेष्ठ कराइबा पाई ही तुमको बाबांकर श्रेष्ठ मत मिलुछि। बाबा कहले तुम मानकु श्रीमत आधार रे समस्त को सुख देबाकु हेब। निजे श्रेष्ठ हेबा सहित अन्य मानकु श्रेष्ठ कराइबा पाई ही तुमको बाबांकर श्रेष्ठ मत मिलुछि। प्रश्न, दयालु संतान मानक हृदय रे केउ उत्साहर लहरी उठी थाए, सेमानकु कौन करिबा उचित? बाबा कहले दयालु संतान मानक हृदय रे केउ उत्साहर लहरी उठी थाए, सेमानकु कौन करिबा उचित? उत्तरे बाबा कहले जेउ माने दयालु संतान सेमानकर इच्छा हुए जे आमे गाँ गाँ को जाई सेवा करिबु। आजिकाली बिचरा मनुष्य माने बहुत दुखी होई जाइचंती। सेमानक पाखकु जाई तांकु खुशी खबर सुनाइबु जे विश्वरे पवित्रता सुख एवं शांतिर दैवी स्वराज्य स्थापन हेउछि। एहा सेही महाभारत लड़ेई अटे। निश्चिंत सेही समय मध्य बाबा थिले, एबे मध्य बाबा आसीचंती। ओम शांति। मधुर संतान माने एठारे बसिछ, निश्चिंत भावरे बुझी पारिछ जे आमे ईश्वरीय संतान, तेणु निश्चय निजकु आत्मा ही मने करिब। शरीर अछि तेणु ताहा द्वारा आत्मा शुणुछि। बाबा एही शरीर को धार सूत्र रे नेइचंती एवं सेही शरीर माध्यम रे मध्य शुणाउचंती। एबे तुमे माने जानुछ जे आमे हेलु ईश्वरीय संप्रदाय, भविष्यतरे पुणी आमे दैवी संप्रदाय हेबु। देवता माने हेउछंती ही स्वर्गर मालिक। आमे पुनर्बार 5000 वर्ष पूर्व भली सेही दैवी स्वराज्यर स्थापना करुछु। पुणी आमे देवता होई जीवु। वर्तमान समग्र दुनिया, विशेष भावे भारत एवं साधारण भावे सारा दुनिया सबु मनुष्य मात्रके परस्पर को दुख देउछंती। सेमानकु एकथा मध्य जणा नाही जे सुखधाम मध्य थाए। परमपिता परमात्मा ही आसी समस्तंकु सुखी शांत करी दियंती। एठारे घरे घरे परस्पर को दुख ही देउचंती। सारा विश्वरे एबे दुख ही दुख रहिछि। तुमे पिला माने जानुछ बाबा आमको 21 जन्म पाई सदा सुखी करुचंती। केबे ठारु दुख आरंभ होई पुणी केबे पूरा हेउछि एकथा आउ काहा बुद्धिरे चिंतन चालू नथिब। केवल तुम मानक बुद्धिरे ही अछि जे वास्तवरे आमे ईश्वरीय संप्रदायर थिलु। एमिति तो समग्र दुनियार मनुष्य मात्रके ईश्वरीय संप्रदायर अटंती। समस्ते तांकु पिता बोली कही डाकुचंती। एबे पिला माने जानिछंती शिवबाबा आमंकु श्रीमत देउचंती। श्रीमत प्रसिद्ध अटे। उच्चरु उच्च भगवानकर मत मध्य उच्चरु उच्च अटे। गायन मध्य करा जाए, तांकर गति ओ मत अलगा अटे। शिवबाबांक श्रीमत आमंकु कौन रु कौन करी देउछि, स्वर्गर मालिक करी देउछि। आउ जिए भी मनुष्य अछंती सेमाने तो नरकर मालिक करुचंती। एबे तुमे माने संगम जुगरे अछ, एही निश्चय तो अछि ना? निश्चय बुद्धि ही एठाकु आसी थांती एवं बुझाई थांती जे बाबा आमको पुनर्बार सुखधामर मालिक करुचंती। आमे ही शतकड़ा 100 भाग पवित्र गृहस्थ मार्गी थिलु। तुम मानकु एबे एबे एही स्मृति आसीछि। 84 जन्मर मध्य हिसाब रहिछि ना? किए किए केते जन्म नेउचंती, केउ धर्म सबु परे आसुछि, सेमानकर जन्म मध्य कम हेउछि। तुम मानकु एबे एही निश्चय रखिबाकु हेब जे
आमे हेउछु ईश्वरीय संतान। समस्तंकु श्रेष्ठ करिबा पाई आमकु एबे श्रेष्ठ मत मिलुछि। आमर सेही बाबा आमकु राजयोग शिखाउछंती। मनुष्य माने भाबुछंती जे वेदशास्त्र आदि सबु भगवान का सहित मिसिबार रास्ता अटे। भगवान कहुछंती एहा द्वारा केही भी मते पाई पारिबे नाही। मु एठाकु आसुछि सेथिपाई तो मोर जयंती मध्य पालन करुछंती। किंतु केबे एवं काहार शरीर रे आसुछि केवल तुम ब्राह्मण मानक व्यतीत अन्य केही भी एकथा जानी नाहांती। एबे तुम समस्तंकु सुख देबाकु पड़िबो। दुनिया रे समस्ते परस्पर को दुख देउछंती। सेमाने एकथा बुझु नाहांती जे बिकारी हेबा दुख देबा अटे। एबे तुमे माने जानुछ जे एहा हेउछि महान दुख। कुमारी जिए की पवित्र थांती तांकु अपवित्र कराउछंती। नरकवासी करिबा पाई केते उत्सव पालन करुछंती। एठारे तो सेपरी विशृंखलार कोनोसी कथा नाही। तुमे माने बहुत शांति रे बसिछ। समस्ते खुशी होई सारा विश्व को सदा सुखी कराउछंती। तुमर नाम शिव शक्ति रूपरे रहिछि। तुम तुलना रे लक्ष्मी नारायण का तो किछि भी सम्मान नाही। शिव शक्ति मानकर ही नाम प्रसिद्ध अटे। काहींकि ना जेपरी बाबा सेवा करिसंती समस्तंकु पवित्र करी सदा सुखी करिसंती सेहीपरि तुमे माने मध्य बाबांकर सहयोगी होइछ। सेथिपाई तुम शक्ति स्वरूपिणी भारत मातांकर महिमा हेउछि। लक्ष्मी नारायण राजा राणी एवं प्रजा सबु स्वर्गवासी थिले। एहा कण बड़ कथा? जेपरी सेमाने स्वर्गवासी अटंती सेहीपरि एठाकार राजा राणी समस्ते नरकवासी अटंती। एपरी नरकवासी मानंकु तुमे स्वर्गवासी करुछ। मनुष्य तो किछि भी जानी नाहांती। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि अटंती। कण कण सब करुछंती केते लढ़ई आदि हेउछि। प्रत्येक कथारे दुखी ही दुखी हेउछंती। सत्य जुगरे प्रत्येक परिस्थिति रे सुख ही सुख थाए। एबे समस्तंकु सुख देवा पाई ही बाबा श्रेष्ठ मत देउछंती। गायन मध्य करुछंती श्रीमद् भगवान उवाच। श्रीमत मनुष्यवाच नुहे। सत्य जुगरे देवता मानंकु मत देवार आवश्यकता ही नाही। एठारे तुमकु श्रीमत मिलुछि। बाबांक सहित तुमर मध्य शिवशक्ति रूपरे गायन हेउछि। एबे वास्तवरे पुनर्बार सही पाठ चालिछि। बाबा कहुछंती तुम पिला मानकु मन वचन कर्म द्वारा समस्तंकु सुख देबाकु हेबो। समस्तंकु सुखधामर रास्ता बताइबाकु हेबो। एहा ही हेउछि तुमर धंदा। शरीर निर्वाह अर्थे पुरुष मानकु धंदा मध्य करिबाकु पड़िथाए। कहुछंती संध्या समय देवता माने परिक्रमारे बाहरी थांती। तेबे देवता माने एठारे केउठु आसिले? वास्तवरे एही समय को शुद्ध समय कहा जाई थाए। एही समय समस्तंकु फुर्सत मध्य मिली थाए। तुमे माने चालिबा बुलिबा उठिबा बसिबा समय मध्य बाबांकु मने पकाइबा उचित। बास कोनोसी देहधारींकर सेवा करिबार नाही। गायन रहिछि जे भगवान मध्य द्रौपदींकर पाद दबाई थिले। किंतु एहार वास्तव अर्थ को से माने बुझु नाहांती। एहा स्थूलरे पाद दबाइबार कथा नुहे। बाबांको पाखकु बहुत बुढ़ी माने आसुछंती। जानिछंती भक्ति करी करी थकी जाइछंती। अधा कल्प हेबो बहुत धक्का खाई खाई आसिछंती ना। तेणु एही पाद दबाइबार शब्द को धरी नेइछंती। कृष्ण पाद किपरि दबाइबे? शोभा पाइबो? तुमे माने श्रीकृष्ण को पाद दबाइबा को देबो? श्रीकृष्ण को देखिबा मात्रे तो जाबुड़ी धरिबे, चमकी पड़िबे। तांको पाखरे बहुत चमत्कारिता रही थाए।
कृष्णଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁନାହିଁ। ସେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ତେଜମୟ ଅଟନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଛୋଟ ପିଲା, ସିଏ ପୁଣି ମୁରଲୀ ଶୁଣାଇଲେ, ଏହି କଥା ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଶିବବାବାଙ୍କ ସହିତ କିପରି ମିଶିବ? ତୁମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଶିବବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ପୁଣି ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ। ତୁମକୁ ତ ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଶିବବାବା ଆମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସୁଖୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ତ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। କେହି କେହି ସୁସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ତ ବାବା କୁର୍ବାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମନାକୁ ପୂରା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ କେତେକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ପିତାଙ୍କର ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ତୁମକୁ ଅତି ସ୍ନେହୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦୟାଳୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମନ ହୁଏ ଆମେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯାଇ ସେବା କରିବୁ। ଆଜିକାଲି ବିଚରା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଖୁସି ଖବର ଶୁଣାଅ ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତିର ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଏହା ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବା ଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆମକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ କିପରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛୁ। ତୁମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା। ଦେବତାମାନେ ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛ। ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିଛ, ପୁଣି ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି କରି ଆସିଛ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଶିବବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ଶିବବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ ଯେ ସେ ପତିତ ପାବନ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଦେଖ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି। ଶିବଲିଙ୍ଗ ତ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ। ପୁଣି ଅମରନାଥ, ବଦ୍ରିନାଥ ଆଦିକୁ ଯିବା କ'ଣ ଦରକାର? କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧକ୍କା ଖାଇବାକୁ ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେ ସବୁରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଉଛି। ତୁମେ ହେଉଛ ଶିବ ଶକ୍ତି, ଶିବଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ନେଉଛ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ମିଳିବ। ବିକର୍ମ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହେବ। ପତିତ ପାବନ ତ ବାବା ଅଟନ୍ତି ନା? ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେମାନେ ବିକର୍ମାଚିତ ପାବନ ହେଉଛ। ତେବେ ଏହି ରାସ୍ତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବତାଇବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ରାମଙ୍କର ହୋଇଛ। ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ସୁଖ, ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଭାରତରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଛି ଯାହାଙ୍କର ଏତେ ପୂଜା ହେଉଛି। ଢେରରୁ ଢେର ମନ୍ଦିର ଅଛି। କେହି ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜାରୀ, କେହି ଆଉ କାହାର। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଫେଥ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ଥିଲୁ। ଏହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନଥିଲା ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କର କିଏ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ। ଏଠାରେ ପୂଜାରୀ। ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ପୂଜ୍ୟ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ପୂଜାରୀ, ତେଣୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ଶିବ ଶକ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ପୂଜାରୀ କିମ୍ବା ପୂଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭୁଲିଯାଅ ନାହିଁ। ଏହା ସାଧାରଣ ଶରୀର ଅଟେ ନା? ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛ ନା? ବାବା ଆସ, ଆମେ ବହୁତ ପତିତ ହୋଇଗଲୁଣି। ପୁରୁଣା ପତିତ ଦୁନିଆ ପତିତ ଶରୀରରେ ଆସି
ଆମକୁ ପାବନ କର। ସନ୍ତାନମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ କେହି ପାବନ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରି ନେଇଯିବେ ନା? ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ କେତେ ହାୟ ହାୟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଯାଉଛ। ଏବେ ତୁମର ଆତ୍ମା ରେସ୍ କରୁଛି, ଦେଖିବା କିଏ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହି ରହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବ, ତେବେ ଅହୋ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଜୀବନ ରୂପୀ ନୌକା ହିଁ ପାର ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଏହିଭଳି କହିଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଶେଷ ସମୟରେ ଏହିପରି ବସି ବସି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାତାବରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ସୁଖର ଦୁନିଆ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ବାବା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆମକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ କାଶୀରେ ନିଜକୁ ବଳି ଚଢ଼ାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ବଳି ଦେଉଥିଲେ। ବାସ୍, ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି, ଏହିପରି ଭାବୁଥିଲେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯାଉଛ। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛ, ତେଣୁ ଏହି ଯୋଗର ବଳ ଦ୍ୱାରା ପାପ କଟୁଛି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ କଟିଯିବ, ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାହା କୌଣସି ଯୋଗ ବଳ ନୁହେଁ। ପାପର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗି ଭୋଗି ପୁଣି ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ନୂଆ ରୂପେ ପାପର ଖାତା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତିକୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ରାମ ରାଜ୍ୟରେ କର୍ମ ଅକର୍ମ ହୋଇଥାଏ, ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ କର୍ମ ବିକର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ମିଠା ମିଠା ଫୁଲ ଭଳି ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବା ଆମକୁ ସବୁ ଉପାୟ, ସବୁ ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ। ପତିତ ପାବନ ବାବା ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି। କେତେ ନିରହଙ୍କାରୀ ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା ଉଭୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସେବକ ଅଟନ୍ତି। ତୁମର 2 ଜଣ ସେବାଧାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଲେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଶିବ ବାବା, ପୁଣି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ଲୋକମାନେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା କହିଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ସିକିଲ ଅଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश नंबर 1। सर्वदा यही निश्चय रहू जे आमे ईश्वरीय संतान, आमको श्रेष्ठ मतरे चलिबाकू हेबो। काहाकू भी दुख देबार नाही, समस्तंकू सुखर रास्ता बताइबाकू हेबो। नंबर 2, सुपुत्र संतान होई बाबांको उपरे समर्पण हेबाकू पड़िबो। बाबांकर प्रत्येक कामना को पूरण करिबाकू हेबो। जेपरी बाप दादा नम्र एवं निरहंकारी अटंती, सेहीपरि बाबांक समान हेबाकू पड़िबो। बाबांकर वरदान, स्व उन्नति द्वारा सेवारे उन्नति करुथिबा सच्चा सेवाधारी हुओ। स्व उन्नति द्वारा सेवारे उन्नति करुथिबा सच्चा सेवाधारी हुओ। विस्तार, स्व उन्नति सेवारे उन्नतिर विशेष आधार अटे। जदि स्व उन्नति कम अछि, तेबे सेवा मध्य कम हेबो। केवल काहाकू मुख द्वारा परिचय देबा ही सेवा अटे ताहा नुहे, किंतु निजर प्रत्येक कर्म द्वारा श्रेष्ठ कर्म करिबार प्रेरणा देबा मध्य सेवा अटे। जेउमाने मन वचन कर्मरे
ସର୍ବଦା ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟର ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଯେତିକି ସେବା କରିଥାନ୍ତି ସେତିକି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ: ବାବାଙ୍କର ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭାବିବା, କହିବା ଏବଂ କରିବାକୁ ସମାନ କର। ବାବାଙ୍କର ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭାବିବା, କହିବା ଏବଂ କରିବାକୁ ସମାନ କର। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଏକାଗ୍ରତାର ଆଧାର ଅନ୍ତର୍ମୁଖତା ଅଟେ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖତାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତିର ଲୀଳାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା, ଏହିଭଳି ଆତ୍ମିକ ଲୀଳା ବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅନୁଭବ ହୋଇ ଚାଲିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।